अब नेपालको केसमा चाहिँ अब बट ह्याभिङ सेड द नेपालको केसमा चाहिँ यु रियली वान्ट टु वर्क अन हाउ बेस्ड अन वाट यर प्रोडक्ट इज डु यु वान्ट टु स्पेन्ड डु यु हेभ द टाइम एन्ड फन्ड्स टु स्पेन्ड अन प्रोडक्ट आइडिएसन एन्ड भ्यालिडेसन बिफोर यु गो भन्ने छ अब इन्क्युबेसन सेन्टर्स वुड हेल्प विथ द्याट आई थिङ्क मेन्टरसिपको जुन कुरा भयो अघि आई थिङ्क त्यो यो इकोसिस्टम नयाँ छ क्या यो अब स्टार्टअप इकोसिस्टम भनेर इट्स अब इन टर्म्स अफ पिपल डुइङ एन्टरप्राइज एन्ड पिपल स्टार्टिङ थिङ्स इन नेपाल इज नट न्यू होइन हाम्रो वी हेभ अ बिग चङ्क अफ पिपल हु अलवेज डु समथिङ अदर यो बिजनेस टाइपकै काम गरेर हुन्छ तर अब यो जुन अब अहिले हामीले बोल्ने स्टार्टअप इकोसिस्टम भन्यो प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल यो सब अर्ली 2010s मा आयो कि फर मी आई फेल इन्टु दिस बिकज आई वाज एट बिड म्यानेजमेन्ट एन्ड वी अप्लाइड फर आइएफसीको एसएमई भेन्चर क्यापिटल फन्ड and we had to learn about VC and PE on the go. BID was one of the first ones, so त्यो बेला हामी अब we had applied for that and after we'd been told by IFC we're getting it but obviously the approval process takes time and that's when त्यही बेला डोलमा पनि आएको and they were also starting so we were at the same time and त्यो बेला त we were literally going through Wikipedia and Investopedia and online PE भनेको VC भनेको and all the terms that now we use and the whole industry uses so easily, we were online. You guys were a startup. We were a startup. So, त्यो बेलातिर अलि सुरु भएको थियो and there were incubation centers that came up at the time. There were accelerators that happened for 2-3 years and then अलि sell आयो. And then PVC मा there was business oxygen which the IFC go which Siddhan does and then Dolma and then Dizante. There were investment companies that operated but बिस्तारै आफ्नै साथीभाइको गरेर गर्ने सो अब अहिले आएर आई थिङ्क देयर आर इन एक्सेलेटर्सहरू चाहिँ छन् द इभेन्ट्स द्याट आर ह्यापनिङ इन्क्लुडिङ द CNIYEF स्टार्टअप फेस्ट द्याट वी लुकिङ फरवर्ड टु NYEF इज डुइङ देयर ओन थिङ तर अब इन्क्युबेसन सेन्टरहरू पहिला देयर वाज बिरुवा भेन्चर विच that predated even business oxygen and Dolma. And they were the pioneers in this area. To shared working space राखेर incubation गर्ने त्यो small tiny fund Balwatarma exactly that was a concept that was way before its time that was fantastic so त्यस्तोहरू भयो भने I think it's basically आफ्नो प्रोडक्ट थाहा छ but त्यसलाई फिनिश गर्ने in terms of how you go towards funding, how you go to market, how you recognize where the value is and how you really capture that value. त्यो सब त सिक्नुपर्छ पढ्नुपर्छ कहाँबाट आउनुपर्छ सो इन्क्युबेसन सेन्टर्स एक्सेलरेटर्स टु सम एक्सटेन्ट यो फन्ड रेजिङको बेलातिर वान्स यु ह्याड अ प्रोडक्ट आई थिङ्क द्याट वुड बी हेल्पफुल एन्ड I think the ecosystem is developing now. We are again at a nascent stage with all these SIF specialized investment fund act IFC a PE fund so there's more of a buzz about PEs and VCs right now. So I think though fairly I would say we are at the stage where things are happening and I think Yopali it will keep rolling manuna. There's King's College को अरूहरूको पनि छ यो के अरे इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू छ आई थिङ्क द लाइक 5-6 इन्क्युबेसन सेन्टर्स वर डुइङ ओन थिङ अब त्यो नेपाल कम्युनिटी एज पार्ट अफ इट्स लार्जर थिङ दिस अल्सो दे हेभ देयर मेकर स्पेस एन्ड इन्क्युबेसन सेन्टर सो इन्ट्रेस्टिङ टाइम्स त्यो स्टार्टअप उसमा एन्ड सो होपफुली द्याट विल हेल्प द अन्टरप्रेनर्स टु लाइक रियली रिफाइन हाउ दे come up with a product or go towards funding or towards market. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.